शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौज़ूआत। हमने शुरू किया हुआ है बाब हफ्तम का सबक 5.1, जिसका उन्वान है कुछ किस्सा दाल रोटी का। आज पढ़ेंगे इसी सबक का लेक्चर 3 और हमारा आज का हासिल ताल्लुम पढ़ना की फहरिस्त से लिया गया है। यानी आज हम आपको सिखाया जाएगा अबारत नज़्म और नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अक्स करना। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सवाल है, उसका जवाब देंगे आप, और सवाल बहुत ही मज़ेदार है। बरतानिया के खानों के बारे में अपनी मालूमात बयान करें। तस्वीरी मालूमात मैं आपको कुछ दे चुकी हूँ और कुछ मालूमात आप ज़ुबानी तौर पर देंगे बरतानिया के खानों से मुतल्लिक। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब दें। शाबाश बच्चों, बहुत ही मज़ेदार मालूमात आपने जो अपने हम जमातों को भी बताई और मौलम को भी बताई। अब क्या करेंगे? अब बाकायदा आगाज़ करेंगे अपने सबक का। आज के लेक्चर में अबारत नज़्म नसर में मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अक्स करने का तरीका सिखाने के लिए सबक कुछ किस्सा दाल रोटी का पहला निफ्स पढ़ाया जाएगा। मतन नज़्म नसर में से मालूमात अक्स करने का तरीका आपको मुतादिद बार सिखाया जा चुका है। आज इस तरीके को सिखाने के लिए हम क्या करेंगे? अपने सबक का पहला निफ्स पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है कुछ किस्सा दाल रोटी का। सबसे पहले पढ़ेंगे खास अल्फाज। वारिद, पुरपेच, रकबत, भनाए। अच्छा, यहाँ पर बच्चों ये लफ्ज़ रुकन अरकान की सूरत में लिखा हुआ है। अगर हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो नून पर तशदीद आएगी। कांस्टेबल, जज्बज, मुस्फा, मजला, सफ़ेद। ये सफ़ेद को मुसन्निफ ने सफ़ेद लिखा है। सलहट, ताबे मुहम्मल, मोमे, यहाँ पर भी मीम पर तशदीद आएगी। तफ्तीश, वजीफ़ा। मौलम जैसे ख़ास अल्फाज का तलफ़ुज़ अदा करेंगे उसके बाद उन ख़ास अल्फाज के मायने और मफ़हूम बताएंगे। और मैं हर बार आपको बताती हूँ कि दरसी किताब के आखिर में हर लफ्ज़ के मायने और मफ़हूम मौजूद है। शुरू करेंगे अपने सबक का मतन। लंदन पहुँचने के बहुत बाद तक हम अंग्रेज़ी खाने को तरसते रहे। बच्चों, आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि इस पहले इक़्तिबास में क्या क्या मालूमात मौजूद हैं। हुआ ये कि जिस शाम हम यहाँ वारिद हुए, होटल में एक पाकिस्तानी साहब मिल गए। बोले, चलिए आपको पहले खाने का ठिकाना बता दूँ। हमने कहा बिस्मिल्लाह। वो पुरपेच गलियों में ले गए और एक जगह ले जाकर कहा, यहाँ आपको उम्दा पाकिस्तानी खाना और हलाल गोश्त मिलेगा। अच्छा तो ना था, कीमे में पानी बहुत डाल रखा था, लेकिन खैर। दूसरे रोज़ BBC में हमारे दोस्त आसिफ जिलानी ने BBC क्लब में हमें पराठा और कबाब खिलाए। तीसरे दिन इनाम अजीज खींच के एक जगह ले गए जहां भुना गोश्त, मगज और माश की दाल और भगारे बैंगन वगैरह सभी थे। चौथे दिन बदर आलम साहब ने मेहमान नवाजी का हक अदा किया और हमें रोगन जोश खिलाकर जोश के रोगनी शेर भी सुनाए। हम सोच रहे थे कि यार वो छुरी कांटे की नौबत भी आएगी कि नहीं, कि अब्दुल्ला मलिक। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मलिक अगर आपको पेश लगा दी जाए तो ये मुल्क बन जाएगा, लेकिन आपने पढ़ते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये अब्दुल्ला मलिक के साथ है, तो ये मुतशाबा अल्फाज हैं। अब्दुल्ला मलिक अपने घर ले गए और कहा, विलायती खाना खाकर तुम बेमज़ा हो गए, लो आज पाकिस्तानी खाना खाओ। अब हम इनसे क्या कहते। बहुत रगबत से इनकी रोटियां भी तोड़ी। फिर सैयद सबत हसन की ईस्टर्न फेडरल कंपनी ने एक दावत कर दी। इसमें भी पुलाव, बिरयानी, सीख कबाब और पराठे ही थे। ये सबक के मतन का पहला इक़्तिबास है। क्या अंदाज़ा लगाया मुसन्निफ, क्या मालूमात पहुँचा रहे हैं, किस चीज़ का इजहार किया उन्होंने? बिल्कुल दुरुस्त, ये एक सफ़रनामा है। मुसन्निफ पहुँचे हैं लंदन में और वहाँ जाकर खानों की सूरत हाल बता रहे हैं कि वो वहाँ जाकर खाना खाना चाह रहे थे छुरी कांटे से, यानी बरतानिया के खाने खाना चाह रहे थे। लेकिन जो भी उनके दोस्त अजीज़ अहबाब वहाँ पर मौजूद थे, उनको ये लग रहा था कि मुसन्निफ चाह रहे हैं कि वो खाना खाएं पाकिस्तानी, लिहाजा
وہ ان کو 2 سے 4 روز تک پاکستانی کھانے ہی کھلاتے رہے۔ لندن کا سفر نامہ ہے، آپ کو یہاں پر اس سبق میں کچھ قصہ دال روٹی میں لندن سے متعلق بہت ساری معلومات ملیں گی، اور بچوں آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے جب معلم پڑھائیں گے، اور آپ نے جو خاص نکات ہیں ان کو خط کشید کر لینا ہے تاکہ جب معلم آپ سے سوال پوچھیں تو آپ بر وقت جواب دے سکیں۔ پہلا نفس ہمارا ختم ہوگا۔ یہاں پر ایک پلی ہوئی مرغی لا کر انہوں نے دی، پاس ہی چاقو پڑا تھا۔ آج کے روز ہم پہلے نفس کی یہاں تک بلند خوانی کریں گے۔ بلند خوانی کے بعد بچوں آپ کا کام شروع ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جوڑوں کی صورت میں بیٹھ کے سبق کے پہلے نفس کے متن کو پڑھیں، اپنے ساتھی کو بتائیں۔ اپنے ساتھی کو آپ نے کیا بتانا ہے کہ مصنف نے لندن میں قیام کے دوران کھانوں اور صفائی کی جو صورتحال لکھی ہے اس میں اپنے تصورات کا اضافہ کرتے ہوئے بیان کریں۔ دوران سرگرمی معلم طلبہ کی گفتگو کا جائزہ لیں گے۔ اب آپ پڑھیں گے اس سبق کے متن کو اور اپنے ساتھی کو بتائیں گے کہ مصنف نے اس متن میں، یعنی جو پہلا نفس آج آپ نے پڑھا ہے، اس میں لندن کے کھانوں کے متعلق کیا معلومات دی ہیں اور صفائی کے متعلق کیا معلومات دی ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، سرگرمی ہماری ختم ہوئی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے مشق کے سوالات۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ وہی سوالات ہیں بچوں جو آج کے متن میں آپ نے پڑھے ہیں، جو معلومات آج آپ نے پڑھی ہیں اسی سے متعلقہ سوالات ہیں، اور یہ کام آپ کاپی پر حل کریں گے۔ اس سوال کو سبق کے مطابق درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ یہ والا سوال بچوں آپ کتاب پر حل کریں گے، اور اگر تو جماعت میں آپ کے پاس وقت ہے تو اس سوال کو جماعت میں ہی حل کریں۔ اگر وقت نہیں ہے تو گھر جائیں گے، جب تھوڑا آرام کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور جب اسکول کا کام شروع کریں گے تب اس کتاب کے بھی کام کو، یعنی اس سوال کو بھی آپ حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ دی جائے گی، آپ نے اس عبارت کو بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ یہ عبارت آپ کی درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور اس میں جو بھی معلومات ہیں نکات کی صورت میں آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے اور گروہی سرگرمی کے دوران جماعت میں بتانی ہے۔ بچوں یہ والی جو ورک شیٹ ہے اس کے متعلق گفتگو کل کے سبق میں ہوگی، یعنی کیونکہ ہمارے سبق کا آج ہم نے صرف پہلا نفس مکمل کیا ہے اور دوسرا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس ورک شیٹ کو ہم کل کی گفتگو کا حصہ بنائیں گے، تو آپ نے بہت دھیان سے اس ورک شیٹ کو پڑھنا ہے اور اس کے نکات لکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی، کل ملیں گے اس لیکچر کے دوسرے حصے میں۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔